Hello guys, makakuha na jud ta og nindot ka angle or picture sa kaninga tree. No nga nindot kaayo, bright kaayo ang iyahang bright orange kaayo ang iyahang flowers guys. Kana oh. Makita ba ninyo guys? Guys, nawal nagaduol kay murag kuan ganang di na makita ang pagka orange niya. So better ko magpalayo ta guys. Kunya wala ra bata ka pa nang idea sa atuhang kuan kanang balay nga kana. So kana lang guys no. So better jud siya nga kita ninyo siya kung layo ang ka-orange niya. Pero gwapa siya guys no. Gwapa siya kay winter karon eh. So ang mga trees karon kay ang uban nga trees kay naga lagas ang dahon but ang ilang ginahimo kay nagapamulak lang sila. Okay, bye-bye.